वेलकम बैक नाज़रीन। आज मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से अमन अमान खराब करने की एक और कोशिश की गई है। कराची के इलाके लांडी के मनसहरा कॉलोनी में गैर मुल्की शहरियों की गाड़ी के करीब खुदकुश हमला हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे। कादिर मंदुखिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, क्या राय रखते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से, और दूसरा, क्या अब नहीं समझते कि सियासी जमातों को एक पेश पर आकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए? जी बिल्कुल। जो दहशतगर्द जमातों के दफातर खोलने की बातें हो रही थी, तो किन इस हवाले से काम तो ये सिक्योरिटी अदारों का है, मगर सियासी लोग अगर इस तरह दहशतगर्द जमातों को, तंजीमों को सपोर्ट या उनको इस तरह जो ना वो बयानात दे रहे हैं, तो यकीनन फिर उससे तो हालात ख़राब होंगे। लेकिन सवाल ये है कि ओवरऑल आखिर हम इस चीज़ पे क्यों नाकाम रहे हैं कि हमेशा सिक्योरिटी हमारा मसला रहे थे। कभी हम ये ख्वाब देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो है ना ये ख़त्म हो सकती है। दुबई जो दुनिया का सारा गंद वहाँ पड़ा हुआ है, हर मुल्क से लोग मौजूद है, आपको रोड पे बंदूक वाला नज़र नहीं आएगा, आपको कोई फौजी बंदूक समेत नज़र नहीं आएगा, फिर उसके बावजूद वहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। हमारे मुल्क में क्यों ख़त्म नहीं हो रहा है? जहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारों ने, जहाँ हमारे अवाम ने जो कुर्बानियाँ दी है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मसले का हल क्या होगा और ये मसला हल कब होगा। क्या हमारी ये ज़िंदगी में ये सिक्योरिटी के जो मामलात है वो ख़त्म होंगे या नहीं होंगे? कादिर साहब, जिस तरह मुल्क में अहम दौरे भी चल रहे हैं इस वक्त, और उन सारी सूरत हाल में एकदम से ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाना, तो मकासद क्या आपकी नज़र में होंगे? देखिए, मकासद तो सबसे पहले अगर आप देखें तो हम एक ईरान पाइपलाइन गैस जो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में ईरान के बॉर्डर तक मुकम्मल हुआ, आज हमारे मुल्क में गर्मियों में भी शदीद लोड शेडिंग है गैस की, और हम वो लाइन ले नहीं सकें। हम अमेरिका कहता है मैं मुखालफत करता हूँ, तो भैया आप मुखालफत करो तो फिर आप दे दो गैस, न मैं खुद दूंगा न किसी और मुल्क को लेने दूंगा। तो हमें अपनी पॉलिसी पे जो है ना वो गौर करना चाहिए। इससे पहले सीपेक के हवाले से बड़ी मुखालफत आ गई अमेरिका का या दूसरे ममालिक की तरफ से, और खुल्लम खुल्ला धमकी आ रही थी। आज ये सूरत हाल है, तो मैं ये समझ रहा हूँ हमें जो हमारे वजारत खारजा है उनको एक लाइन जो है ना खींचना चाहिए। आज ईरान के सदर और इनके लोग भी आ रहे हैं, सऊदी अरब के भी आ रहे हैं, और वहाँ पे ईरान और इसराइल का जंग भी चल रहा है। वो आखिर हम है किधर? हमारा कोई किबला है कि नहीं है? कि हम यहाँ अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ है, सऊदी अरब के साथ है, इसराइल के साथ है किसके साथ ये नहीं पता। तो हमें अपनी खारजा पॉलिसी जो है ना वो एक दुरुस्त करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम है किसके साथ। हमारी अगर एनर्जी की क्राइसिस है तो जो ममालिक मुखालफत कर रहे हैं तो उन्हीं से बात करना चाहिए कि भाई ये बताओ कि हमारे मुल्क में गर्मियों में भी लोड शेडिंग है गैस की, और लोग लकड़ियाँ जलाते हैं इस जदीद दौर में भी, तो आखिर आप दे दें, अगर नहीं तो आप मुखालफत करें। तो हमें, मैं समझ रहा हूँ कि हम इनको कन्विंस करना चाहिए, और अगर कन्विंस नहीं होता है तो फिर हमें अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ईरान के ऊपर जहाँ दुनिया भर की पाबंदी लगी है वो वही का वही ताकतवर मुल्क है। अफगानिस्तान जो कोई मुल्क उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, आज उसकी करेंसी दुनिया में टॉप पोजीशन पे चल रही है। 2023 में दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी थी, और एक हफ्ते एक महीना से आगे गालबन नवंबर अक्टूबर तक वहाँ दुनिया की नंबर 1 करेंसी थी। तो क्या वजह है कि अनपढ़ वहाँ पे लोग हैं जो हुकूमत संभाला हुआ है, और वो इतनी बेहतरीन तरीके से मईशत उन्हें संभाली है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? आखिर हमारे यहाँ के, हमारे जो मईशत दान है, हमारे यहाँ बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, बड़े बड़े जो हमारे तालीम याफ्ता लोग, वो कहाँ है? उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ करप्ट ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदानों की तरफ उंगली उठाना बड़ा आसान काम है, मगर जो हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो ना खुद कुछ करती है, न आने वाले नस्लों को आने देती है। आप देख रहे 10-10, 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद ये बाबे हमारे मुल्क में मुसलत है। तो आप मुझे बता दें कि ये रिटायर कब होंगे? जब ये रिटायर होंगे तो हमारे नौजवान जो लड़कियां लड़के हैं जो बाहर से या पाकिस्तान के अंदर से जो पढ़ के हैं, वो आखिर उनको जॉब कहाँ से मिलेंगे? और यही ब्यूरोक्रेसी है जो 40 से 42% रिश्वत लेते हैं, जिसको कमीशन कहते हैं। मैंने असेंबली में बिल पेश किए कि इन बाबाओं को जो ना आप रिटायर्ड कर दें और नए आने वाले नस्लों को चांस दे। वो बिल मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि कहते हैं हमें जरूरत है इन बाबाओं की। तो मैं समझ रहा हूं कि आपके मुल्क का जब ये
بیوروکریسی آپ کا پورا ملک چلا رہا ہوگا, آپ کی معیشت یہی چلا رہا ہوگا, آپ کا سیکورٹی یہی چلا رہا ہوگا. ابھی آپ آئی جی ڈی آئی جی کے ساتھ بیٹھ جائے, وہ آپ کے سامنے پورا سعودی عرب والا پکچر کر دے گا. یہاں تو کوئی پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا ہے, اور اس کے بعد دیکھیں گے قتل غارت, پھر آپ بولیں گے ہو جی اس کو پکڑ لیے. اب اس کو پکڑ لیے, جو آنا کرنے والا ہے اس کو کون پکڑے گا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اوورآل جو نا اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے, اور میری اس بات سے شاید کوئی اتفاق نہیں کرے, لیکن لوگوں کو چاہے خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والا یہی بیوروکریسی ہے. نہ ان کا احتساب ہوتا ہے, نہ ان کی پکڑ دپڑ ہوتی ہے, نہ یہ ریٹائر ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہی بدماشی کرتے ہیں یہی ملک پہ, جن کے بچے, ایک آدمی کے بچے اسی ڈپارٹمنٹ میں 3-3, 4-4 بچے جو نا 17, 18, 19 گریڈ پہ جو نا وہ کام کر رہے ہیں. مگر عام جو گریجویٹ ہے, عام جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے, وہ ڈگریاں جو نا وہ بغل میں لے کے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا قادر صاحب. عاطف صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب تمام تر سیاسی جماعتوں کا ساتھ دینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی, کیونکہ ایک طرف الزام پی ٹی آئی پہ بھی لگتا ہے, آج بھی ایوان میں تقریر سنی ہوگی, اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور اس ناسور کے خاتمے کے لیے مل کر کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور وفاقی جماعت ہے. تو ایک تو میں اعظم نذیر طاہر صاحب کے بیان کو میں اس کو مسترد کرتا ہوں, اور ہماری جماعت کا تو جو ایک نصب العین ہے ہمارے چیئرمین عمران خان کا, ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس ملک میں رول آف لا ہو, اس ملک میں انصاف ہو, اس ملک میں امن و امان. جب تک ملک میں امن نہیں ہوئے گا, ملک میں رول آف لا نہیں ہوئے گا, ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے. تو ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری سیاست جو ہے, ہماری ساری جماعتوں کی علیحدہ ہے, لیکن جہاں تک پاکستان کی سیکیورٹی کی, پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کی, اس ملک کی حفاظت کی بات ہے, ہم سب جماعتیں اور ہم سب جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کو اس طرح کی پارٹیزن بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس طرح کے سینسٹیو ایشوز کے اوپر پوائنٹ سکورنگ آپ کر سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے حساس موضوع کے اوپر بھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے پوائنٹ سکورنگ کی. تو اور جہاں تک اوبویسلی جب تک ملک میں عمل نہیں ہوئے گا, تب تک ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تب تک ملک میں روزگار پیدا نہیں ہو. اور پاکستان نے تو آپ کو پتا ہے کہ, اور ہماری جماعت نے اور ہمارے چیئرمین عمران خان نے تو اس کے اوپر جتنی آواز انہوں نے بلند کی ہے, شاید ہی پاکستانی کوئی سیاسی لیڈر ہو جتنے انہوں نے بلند کی ہوئی ہو. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ اس وار آن ٹیرر کے اوپر, اور جس طرح پھر ہم نے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا ہمارے ملک کی لا انفورسمنٹ اور ہماری آرم فورسز نے, تو وہ تو کمینڈیبل ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کو اس ایشو کو تو ایک نیشنل ایشو کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے اور ڈیل کرنا چاہیے.